ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ گڈاب ٹاؤن کے بعد صدر ٹاؤن میں بھی میونسپل کمشنر تعینات کر دیے گئے۔ آصف علی مٹھانی نئے میونسپل کمشنر تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزارت بلدیات نے بلاخر صدر ٹاؤن میں نور حسن جوکیو کو جہاں ہٹایا تھا اور یقینی طور پر امکانات اس بات کے تھے شاید وہ واپس آ جائیں گے، لیکن پھر 17 اکتوبر 2025 کی تاریخ میں لیٹر نمبر 2365 یعنی آرڈر نکالا ہے عمران سیال ڈائریکٹر فنڈ نے چڑیا بڑھا گئے، اور اس میں کہا ہے کہ آصف علی مٹھانی جو گریڈ 18 سوجی سروس ایڈمن برانچ سے تعلق رکھتے ہیں ویٹنگ آف پوسٹنگ تھے، اور یقینی طور پر ان کو صدر ٹاؤن میں، جی ہاں صدر ٹاؤن میں ویکنٹ پوسٹ جو تھی اس کے اوپر فوری طور پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ آصف علی مٹھانی یقینی طور پر اس سے پہلے لانڈی ٹاؤن میں بھی فرائض انجام دے چکے ہیں اور یقینی طور پر یہ بھی معصوم ہیں، جی ہاں بہت ہی، اور زلفیں تو ان کی بڑی شاندار ہے، لیکن بہرحال اب پتہ نہیں ان کی حالت کیا ہے، لیکن ویٹنگ آف پوسٹنگ میں تو آدمی اچھا خاصا بھی ڈھل جاتا ہے۔ لیکن آصف علی مٹھانی ایک بار پھر جو لانڈی ٹاؤن کا سفر چھوڑ کے غائب ہو گئے تھے، پھر آپ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اور یہ عمران سیال نے لیٹر نکال دیا ہے، اور اس میں سیکریٹری ٹو گورنمنٹ سندھ کی رضامندی شامل ہے۔ بہرحال آصف علی مٹھانی گریڈ 18 سوجی سروس ایڈمن برانچ سے تعلق رکھنے والے اب میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن تعینات ہو چکے ہیں۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نواز بروہی نے پیپلز پارٹی ضلع غربی کے رہنماؤں کے ہمراہ سابق وزیر بلدیات آغا سراج درانی کے سویم میں شرکت کی، جبکہ پولیو مہم کا بھی جائزہ لیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے آغا سراج درانی کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع غربی کے صدر عابد الدین، فارمیشن سیکرٹری علی اکبر کاچیلو، میونسپل کمشنر آغا خلیق منگو پیر ٹاؤن کے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بلدیاتی افسران پیپلز پارٹی کے چیالے موجود تھے، اور اس موقع پر وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ اس موقع پر جہاں پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا کہ یقینی طور پر آغا سراج درانی ایک ملنسار اور ایک بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ سابق وزیر بلدیات بھی رہے اور اسپیکر سندھ اسمبلی، لیکن سابق وزیر بلدیات کے تحت تو یقینی طور پر بلدیاتی اداروں میں آغا سراج درانی مقبول شخصیت تھے۔ بہرحال وہ ان کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے اہل خانہ سے ملاقات کر کے بھرپور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کریں گے، اور آج ہم انتہائی افسوس و دکھ کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ کوٹ درانی آغا سراج درانی صاحب جو پارٹی کے بڑے ایک اثاثے تھے، اور جس کا میں سمجھتا ہوں یہ خلا شاید ہی پرو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک قلعہ تھا۔ یہ یہاں پہ جہاں ہم پہنچے ہیں کوٹ درانی، تو ان کے پورے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ ہم نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، ہم نے دعا بھی کی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح آغا نے جو ہے یہاں پہ خدمات دی پیپلز پارٹی کے لیے، ان کی اور خاندان سے یہی امید ہے وہ اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ لیکن چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی اپنے منگو پیر ٹاؤن کے لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہوئے، یعنی معصوم بچوں کے لیے اور موذی مرض پولیو سے بچانے کے لیے بھی عملی طور پر مصروف دیکھے جا سکتے ہیں، اور گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے کام کو مکمل کروا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پولیو سے پاک فری یعنی منگو پیر ٹاؤن کو بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے، اور یقینی طور پر سید مراد علی شاہ ان کا بھی یہی عزم ہے۔ تاہم اس موقع پر یقینی طور پر جہاں پر وہ پولیو کے قطرے پلا رہے تھے، پولیس کے اعلیٰ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، اس لیے کہ وہ یقینی طور پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی مکمل معاونت کر رہے تھے، اور اس سے گھر گھر پولیو کے قطرے پلانے کا عمل تیزی سے جاری اور ساری تھا۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے مزید ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سندھ حکومت اور میئر کراچی نے شاہ فیصل ٹاؤن میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، اپنے وسائل سے کام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ گفتگو۔ آدھور شاہ فیصل ٹاؤن میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ 3 سڑکیں پہلے دکھائی تھی، آج یہ ناتا خان کے اندرونی علاقے میں آئے جو چکوڑ نالے کے ساتھ ہے، اندرونی علاقہ ہے، یہاں متوسط گھرانے غریب گھرانے کے لوگ ہیں، خواتین بچے دھول مٹی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک سے وائس چیئرمین طارق محمود بنگچ بھی کھڑے ہیں، یو سی کے چیئرمین بھی کھڑے ہیں، دیگر معززین بھی کھڑے ہیں، اور میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب یہ مال کہاں سے آ رہا ہے یار؟ تم نے یو سی چیئرمین کی گدی تو نہیں دبائی کہ جو مال جمع تھا ہمیں دے دو، ہم یہاں لگا کے اپنا جھنڈا گاڑ لیں؟
नहीं जी, बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। यूसी चेयरमैन का जो फंड होता है उन्हीं का इख्तियार होता है, हम उनसे मदाखलत नहीं करते और हमारा काम भी नहीं बनता है उनके फंड में मदाखलत करने का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स जमा करके काम कर रहे हैं और ये इस हफ्ते के दौरान यहाँ तीसरी रोड बनाने जा रहे हैं यूसी 1 शाह फैसल में, और इंशाल्लाह मज़ीद भी इसको जो कनेक्टिंग गली है वो भी बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि हमने कल करारदादी मजम्मत करारदाद पेश की सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना काम करता है तो क्या हमारा आधे से ज़्यादा फंड वाटर एंड सीवरेज एंड वाटर बोर्ड के उसमें चला जाता है, पाइपों पे, मैनहोल्स पे और लाइनों पे। अगर वो काम कर रहे हो तो हम इससे और बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे होते और बेहतर काम कर रहे होते। और सिंध सॉलिड वेस्ट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो यहाँ कचरा ना हो, ये नाले कचरे से भर के ग्राउंड पार्क सारा, तो हमने मजम्मती करारदाद भी पेश किए, उनके हल हम प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो हमने तो काम करना है, हम प्राइवेट लोग हायर करेंगे, हमने काम तो करना है। और दूसरा ये जो हम जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम टैक्स जमा कर रहे हैं, हमें सिंध हुकूमत या कहीं से कोई तरक्याती फ़ंड नहीं मिल रहा है। और हम आपकी तवज्जो से सिंध हुकूमत और वज़ीर बल्दियात और वज़ीर आला साहब को और मेयर साहब को दावत देते हैं कि आए वो शाह फैसल टाउन में बड़े प्रोजेक्ट करे, कोई कॉलेज बनाए, कोई स्टेडियम बनाए, कोई हॉस्पिटल बनाए। टाउन से उनको जो भी हेल्प चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, हम उनका झंडा भी लगाएंगे उधर, उनको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो करें ना। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 2 साल में बड़ा प्रोजेक्ट तो छोड़ो, कोई छोटा प्रोजेक्ट भी नहीं किया है सिंध गवर्नमेंट ने ना वज़ीर बल्दियात साहब ने। अच्छा मुझे एक बताओ, सईद गनी चले गए, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह आ गए, उन्होंने भी जमातियों के जो 9 चेयरमैन थे उनसे मुलाकात की, उनको कुछ यकीन दहानी कराई है, उस बड़ी हौसलामंद यकीन दहानी है। आपके 3 चेयरमैन हैं, मलिक आरिफ ऐवान, मंसूर शेख और आप। मंसूर शेख की तो सेटिंग ऊपर भी अच्छी है, आपकी तो सेटिंग होएगी नहीं, मुझे पता है ना, ऊपर वाला फ्लोर ही तुम्हारा सही नहीं है, घूम जाता है फ़ौरन। तो मिल के तीनों वो 2 ठंडों को भेज के मीटिंग करा लो और कुछ मिल जाएगा यार। नहीं, मैं जाऊंगा ज़रूर मिलने थे कि मैंने मेयर साहब को भी 2 लेटर लिखे कि आप मुझे मिलने का टाइम दे। मैंने वाटर बोर्ड के एमडी को भी और सिंध सॉलिड वेस्ट के एमडी को भी लेटर लिखे कि आप मुझे मिलने का टाइम दे। लेकिन पता नहीं मसला क्या है कि शाह फैसल का लेटर हट जाता है और उसे टाइम नहीं मिलता है। मैं टाउन का चेयरमैन हूँ, मैंने मेयर साहब से बार बार रिक्वेस्ट की कि आप मुझे टाइम दे मिलने का, मैंने आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है। अच्छा, एमडी वाटर बोर्ड को 3-4 लेटर लिख चुका हूँ। अच्छा, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट के एमडी को 2-3 लेटर लिख चुका हूँ, लेकिन वो हमें मिलने का टाइम नहीं देते। अब उनको पता नहीं मुझसे जातियत में कोई मसला है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई से कोई मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही। नासिर हुसैन साहब अच्छे बंदे हैं, कोशिश करूंगा मिलने के, उनसे जाने के लिए। देखिए, आवाम के लिए हमने जाना है, आवाम के लिए हमने कोई प्रोजेक्ट, मैंने तो आपकी तवज्जो से कहा कि वो आए, प्रोजेक्ट करे, अपने झंडे लगाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे, काम करे, यहाँ कोई आवाम को सहूलत, पानी पे काम करे, सीवरेज पे काम करे, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, तो उनको जो सपोर्ट चाहिए टाउन से हम प्रोवाइड करेंगे। बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, अब आओ, अब खेलते हैं। नासिर शाह बुरा, मोयर कराची बुरा, वाटर कॉर्पोरेशन बुरा, क्लिक बुरा, सारे 1 करोड़ रुपए कब दे रहा हूँ मुझे? आओ इंशाल्लाह जल्दी जल्दी। बहुत लोग हो गए हैं लीगल एंगेजमेंट, पूरे सारे रिटायर्ड मुलाजमिन को जल्दी पैसे देंगे। ये देखो, ये असल कहानी थी, 1 करोड़ रुपए लेने में कामयाब हो गया हूँ। अब यूसी चेयरमैन बच गया है, वरना हम सब समझ रहे थे इन्हीं का माल घसीट के ये खर्च कर रहा होगा आधा बार। बल्दिया टाउन नंबर 4 पर खत्म नबूवत चौक का इफ्तिताह चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने रुकन सूबाई असेंबली लियाकत आसकानी के साथ किया। लियाकत आसकानी और अब्दुल करीम आसकानी ने भुट्टो का अज़्म फैलाने का इजहार किया। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। बल्दिया टाउन में खत्मे नबूवत चौक की तामीर का काम मुकम्मल कर दिया गया, जहां टाउन इंतजामिया की जानिब से अल्लाह के नामों का मोनूमेंट बनाया गया, जिसका इफ्तिताह रुकन सूबाई असेंबली लियाकत आसकानी और टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन सूबाई असेंबली लियाकत आसकानी ने कहा, पीपल्स पार्टी तरक्की याफ्ता सूबा बनाना चाहती है, बल्दियाती टाउन में भी तरक्याती काम हो रहे हैं, खत्मे नबूवत पर हमारा कामिल ईमान है। इस रोड पे पहले कादियानियों की इबादतगाह थी और टाउन ने इनकी दरख्वास्त पर टाउन ने उनको ख़त्म किया और डिप्टी कमिश्नर को भी उसमें एतमाद में लिया गया। तो उस हवाले से आपने देखा होगा इस रोड की जो पहले हालत थी, और यहाँ पर पानी की लाइन भी नहीं थी। सबसे पहले हमने पानी की लाइन डाली, फिर ये मेयर साहब के ज़रिए, मुर्तज़ा वाब के ज़रिए ये रोड भी बनवाया और ख़त्म नबूवत रोड का भी पहले ओपनिंग हो चुका है। अभी हमारे उलमाए कराम की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर ख़त्म नबूवत चौक भी बनाया जाए और अल्लाह ताला के नाम भी उसमें आवेज़ा किए जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पर हम कामयाब हुए हैं और हमारे पार्टी के सारे वर्कर और हमारे उलमाए कराम हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि ख़त्म नबूवत के बिल पर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो दस्तखत किए, जिन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिया
اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے قائدین کے جو انہوں نے فیصلہ کیا، جس طرح ہمارے دیگر علماء کرام بھی تھے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، جو فوت ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن کے چیئرمین عبدالکریم آسکانی نے کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہماری پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کا بل پاس کروایا۔ آج ہم اپنے قائد کے فلسفے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ترقیاتی کاموں کا جال بچھا رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں بلدیہ ٹاؤن کے علماء کرام کا، جنہوں نے ان کی دیرینہ ایک مسئلہ تھا ان کا یہاں پر، جو ہمارے سنی جتنے بھی یہاں پر مساجد ہیں اور جتنے ہمارے سنی برادری کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کا ایک مطالبہ تھا کہ اس روڈ کو ختم نبوت روڈ نام سے منسوب کیا جائے، اور الحمدللہ ہمارے ٹی ایم سی نے پوری ایک پروسیس کے ذریعے، ایک قرارداد کے ذریعے اس کا ہم نے نام ختم نبوت روڈ رکھا۔ اس کے بعد ہمارے لوگوں کا یہ بھی ایک مطالبہ تھا کہ یہاں پر ایک پرانا مونومنٹ بنا ہوا تھا جو گر رہا تھا اور وہ ہوا سے تقریباً اس کو گر گیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا بنائیں گے کہ لوگ بھی اس کو دیکھیں گے۔ آج الحمدللہ ایک خوبصورت مونومنٹ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور اس چوک کو جو ہمارے علماء کرام ہیں، بابو بھائی ہیں، اور دوسرا ختم نبوت کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ اس چوک کو اپنا ختم نبوت چوک کا نام دیا جائے، اور الحمدللہ وہ بھی ہم نے اس کو بھی نام بھی دے دیا ختم نبوت چوک کا۔ بلدیہ ٹاؤن انتظامیہ نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے 1.5 سال میں مزید ترقیاتی کام کروائیں گے۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اورنگی ٹاؤن میں مختلف گروپ بلدیہ عظما اور بلڈنگ کنٹرول کے نام پر کاروباری لوگوں کو ہی تنگ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن جمیل ضیاء نے ایسے بھتہ گروپ کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک ایسا گروپ پرائیویٹ افراد سرگرم ہیں جو کہ اپنے آپ کو بلدیہ عظما کراچی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر اداروں کا اہلکار ظاہر کر کے کاروباری حضرات کو ڈرا دھمکا کر رقم طلب کر رہے ہیں۔ میں عوام سے اپیل کروں گا کہ ایسے افراد کی کسی قسم کے لین دین نہ کریں۔ ایسے افراد کی شکایت مجھ سے یا ہمارے میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان سے رابطہ کریں۔ میں اورنگی ٹاؤن کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ ان خیالات کا اظہار ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے بلدیاتی افسران سے ایک اجلاس میں بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے بتایا کہ اورنگی ٹاؤن کی کاروباری شخصیت اور عوام کی طرف سے شکایت موصول ہو رہی ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں چند ایسے افراد سرگرم ہیں جو کہ اپنے اور آپ کو KMC اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر اداروں کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے کاروباری اعزاز سے مختلف قسم کی NOC اور دیگر کاغذات طلب کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر رقم طلب کرتے ہیں، اور کاروباری حضرات کا کہنا ہے کہ ہم قانون کے مطابق اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ان افراد کی طرف سے غیر قانونی طور پر رقم طلب کرنے کی وجہ سے کاروباری طبقہ پریشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن کا کوئی اہلکار اگر کاروباری حضرات کو ناجائز تنگ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی سخت دفتری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ تاہم اس حوالے سے مزید انہوں نے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ آج KMC اورنگی میں ہم اپنے تمام افسران کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آج جو ہے میں اپنے اورنگی کے عوام سے میرے جو UC 1 سے لے کر UC 8 تک کے جو ہمارے 8 UC ہیں، ان کے تمام جو یہاں رہنے والے ہیں ان سے جو ہے میں پرزور اپیل کروں گا کہ انکروچمنٹ کے نام پہ اور KMC اور جو ہے SBCA مختلف لوگ جو ہے آ کر جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ NOC دکھاتے ہیں کہ یہ NOC آپ کو لینا ہوگا، اور فیک NOC دکھا کر جو ہے پیسے لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو TMC اورنگی کے جو انکروچمنٹ کے جو افسران ہیں، ہمارے 8 UC کے 8 انسپیکٹر ہیں اور ایک جو ہے بلڈنگ مٹیریل کے ہیں۔ میں اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمارے TMC کا یعنی کہ ہمارے جو TMC اورنگی کا جو ہمارا اسٹاف ہوگا، اور کوئی بھی اگر ناجائز اگر کرتا ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے اور کوئی ناجائز ان سے پیسہ مانگتا ہے، تو وہ جو ہے ہم میرے ٹون میں آ کے میرے افسران کو، میرے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مقصود صاحب ہیں، میرے جو سیکریٹری ہیں، اور میرے جو HR ہیں، ہمارے جو دوسرے TMC کے افسران ہیں، ان سے جو ہے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں،
और वो जो है बाकायदा बताएं कि ये इस तरह का हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे टाउन में जो है हमारे लोगों के साथ जो है ज़्यादती हो। इंक्रोचमेंट के नाम पे जो है कि पथारे उठा के ले जाएंगे, ठिए उठा के ले जाएंगे, और उस पर जो है गलत पैसे प्राइवेट लोग भी आकर कर रहे हैं, इस तरह का हो और हमारे लोग जो परेशान हो। मैं अपने लोगों के साथ हूँ औरंगी के, और मैं चाहता हूँ कि औरंगी के लोग जो है आकर ऐसी शिकायत का जो है कंप्लेन हमारे टाउन में आके हमारे पास करें, ताकि उनका हम सद्भाव अदा कर सकें। उनके लिए जो है हम अच्छी रास्ता निकालें, ताकि जो है कोई भी उनको ब्लैकमेलिंग ना कर सके। यह है चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया। उनका कहना था कि लोकल टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड लाइसेंस, इंसदाद तजावुज़ात, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी टाउन के दायरे इख्तियार में है। बहैसियत चेयरमैन कारोबारी हजरात को दायरे कानून में रहते हुए पुरअमन माहौल में फराहम करना भी मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके उस्मानाबाद सद्दीक वहाब रोड पर यूसी चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी की जानिब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई मुहतसिब आला ने अवाम के मसाइल सुने और मुतालिका अफसरान को फौरी अवामी मसाइल हल करने की हिदायत की। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। उस्मानाबाद के सिद्दीक वहाब रोड पर अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें अवाम ने सूबाई मुहतसिब आला सिंध सैयद मकसूद हैदर के आगे शिकायत के अंबार लगा दिए। अवाम से खिताब करते हुए मुहतसिब आला सैयद मकसूद हैदर ने कहा कि इदारे अवामी मसाइल का हल करें, जितनी शिकायत मौसूल हुई हैं इन पर कार्रवाई करके फौरी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। में एक्सेस नहीं है, उसके लिए जो है हम खास तौर पे यहाँ आए और आपके प्रॉब्लम और मसाइल को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये आज का खुली कचहरी का इनेकाद किया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जो कंप्लेंट्स आप हमारे को दरख्वास्तें दे रहे हैं, इसका एक ऑनलाइन प्रोसेस है और वो सिस्टम जो है वो जनरेट होगा, और जब आपके मसाइल बतदरीज कम होना शुरू होंगे तो आपको एहसास होगा कि गुलफान साहब ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया, कि मतलब इन्होंने तमाम इदारों के जो अफसरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यूसी चेयरमैन गुलफाम हैदर हाशमी ने मुहतसिब आला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर महकमों के अफसरान ठीक से काम कर लें तो खुली कचहरी ना लगे। अवाम दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक जाते हैं मगर कोई नहीं सुनता। ये इस वक्त हमने खुली कचहरी यहाँ पे लगाई है इलाकाई मसाइल की वजह से, क्योंकि इलाके में मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें सब ये समझते हैं कि ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है ये काम नहीं करा रहे, लेकिन इसमें कुछ जो है ना मुताल्लिका इदारे होते हैं जिनसे हमें काम लेना पड़ता है और उनसे काम कराना पड़ता है, और लोगों के लिए और लोगों के अवेयरनेस के लिए और यहाँ पे इदारों को बताने के लिए कि हम अगर आपको प्रेशराइज करते तो भाई हमें कितना प्रेशर, हमारे पूरी आवाम का प्रेशर है, पूरे इलाके का प्रेशर है। लोगों ने हमारे खिलाफ यहाँ पे बैनर लगाए हुए हैं, यकीन माने प्ले कार्ड उन्होंने कभी यहाँ लगाए हुए थे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो ये हमारे खिलाफ है। तो यहाँ खुली कचहरी होने से ये हुआ फ़ायदा कि ये ओल्ड सिटी एरिया जो कि बहुत पुराना यहाँ पर रहायशी लोग हैं, और तकरीबन कुछ तो ये 40-50 साल पुराना काम है और कुछ जो ना 100 साल पुराना काम भी यहाँ पर है। अब उसको जो ना रिहेबिलिटेट करना है, यहाँ पर कुछ जगहों को चेंज करना है, तो उसके लिए वर्किंग करने के लिए हमने बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो फंड है हम उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, लेकिन जो इदारों का काम है वो इदारों ने करना है, वो इदारे नहीं कर पा रहे। तो आज खुली कचहरी हमने यहाँ करा के सबको दिखाया है कि भाई ये हमारा मसला नहीं है, अगर हम आपसे बोल रहे हैं तो ये हमारी आवाम हमें कह रही है, हमारी आवाम हमें बोल रही है, और ये कचरे के ढेर में और गंदे पानी में और गलाजत वाली जगहों पे रहने के लिए जो ना परेशान है और अपनी आवाज उठाने की कोशिश करे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यूसी चेयरमैन असलम नियाजी ने कहा ये इलाका पसमानदा है, यहाँ तरक्याती कामों की जरूरत है, सुई गैस और सेवरेज के कई मसाइल हैं। यहाँ पे यूसी 2 के अंदर एक खुली कचहरी का एहतमाम किया गया, जिसमें हमें वाटर बोर्ड के एमडी, एसी और सिंध टॉयलेट उनके अपना सेवरेज बोर्ड वालों को भी बुलवाया हुआ है, आवाम को भी हमने बुलाया है। जो मसाइल हैं, क्योंकि हम कंप्लेनें दे दे के थक जाते हैं लेकिन ये लोग अमल नहीं करते, तो आज हमने मुस्तबे आला साहब को कह के सारी आवाम को भी इकट्ठा किया है और एसी डीसी सबको बुलवा के बिठाया हुआ है कि भाई जिनकी जो कंप्लेन है वो अपनी कंप्लेनें दें। हम भी अपने तौर पे जहाँ तक हो सकता है हम वहाँ तक अपना काम कर रहे हैं, आवाम भी हमारे साथ मिलजुल के लगे हुए हैं, और सारा एसी डीएसी वगैरह एसएचओ डीएसपी सबको बुलाया हुआ, और हम लोग आर्जी हल नहीं चाहते। खुली कचहरी से अवाम पर उम्मीद है कि जो शिकायत मुहतसिब आला को की गई हैं उन पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज, कराची।
मोमिनाबाद की यूसी नंबर 4 और बल्दिया उज़्मा कराची में असदुल्ला अमान की क़यादत में 19 मसाजिद के उलमाए कराम ने एमडी वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन अहमद अली सिद्दीक से मुलाकात की। वफ़द ने पानी की गैर कानूनी तरसील समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात एमडी वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के सामने पेश किए। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनियन कौंसिल 4 मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची असद अमानुल्लाह की क़यादत में 19 मसाजिद के उलमाए कराम पर मुश्तमिल एक वफ़द ने एमडी वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में यूनियन कौंसिल 4 मोमिनाबाद टाउन में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम, पुराने शेड्यूल की गैर कानूनी कनेक्शन, लाइनों की खस्ताहाली और मसाजिद के लिए टैंकर्स की फराहमी जैसे अहम अवामी मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। उलमा इकराम और चेयरमैन असद अमानुल्लाह ने एमडी वाटर कॉरपोरेशन को आगाह किया कि गुज़िश्ता 10-15 साल से राइज 29 घंटे का पुराना शेड्यूल आबादी को दुगना होने के बावजूद बरकरार है, जो इलाके की मौजूदा ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। इस सूरत हाल के बायस आवाम और मसाजिद दोनों को पानी की शदीद मुश्किलात का सामना है। एमडी वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने वक्त की निकात को नहायती संजीदगी और मुस्बत अंदाज में सुना और अवामी सहूलत के लिए फौरी अमली इक़दाम उठाने की यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने दर्ज झैल इक़दाम पर फौरी अमल दरामद की जहाँ हिदायत दी, उनमें 3 रोज़ के अंदर WTM वाहिद शेख और एक्सियन सैफ हफीज को मोमिनाबाद टाउन के पानी के कोटे में इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की। खराब लाइनों और पाइपों की मरम्मत के अहकाम फौरी तौर पर जारी किए गए। मसाजिद के लिए वाटर टैंकर की फौरी मंजूरी दी गई ताकि नमाज जुम्मा और दीगर औकात में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पंपिंग स्टेशन में खराब मोटर्स की मरम्मत के लिए मुताल्लिका इंजीनियरिंग स्टाफ को हिदायत जारी कर दी गई है। वाटर बोर्ड के यानी वाटर कॉरपोरेशन के अमले में कमी पूरी करने और पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। बादशाह वफ़द ने वाटर कॉरपोरेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से असदुल्ला खान से भी मुलाकात की, जिन्होंने एमडी वाटर बोर्ड की हिदायत की मुकम्मल तौसीक करते हुए कहा कि मोमिनाबाद टाउन की आवाम को रिलीफ फराहम करना वाटर कॉरपोरेशन की तरजीहात में शामिल है और इस संबंध में तमाम मुमकिन वसाइल परवेकार लाए जाएंगे। चेयरमैन यूनियन कौंसिल 4 मोमिनाबाद टाउन असद अमानुल्लाह और उलमा इकराम ने एमडी वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी और CO इंजीनियर असदुल्ला खान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी और मुस्बत इक़दाम की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अगर वादे के मुताबिक इक़दाम किए गए तो मोमिनाबाद टाउन के अवाम को पानी की किल्लत के मसले से नुमाया रिलीफ मिलेगा। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। सदर टाउन में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी, जबकि चेयरमैन मंसूर अहमद शेख की हिदायत पर खारादर और बोल्टन मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी पथारे और रुकावटें हटा दी गईं। चेयरमैन का कहना है कि आवाम को साफ और मुनज़्ज़म माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर टाउन में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और चेयरमैन मंसूर अहमद शेख ने कहा है कि तजावुजात का खात्मा हमारी तरजीह है। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की वाज़ेह हिदायतों के बाद सदर टाउन की इंतजामिया ने डायरेक्टर इंक्रोचमेंट अली मुराद और इंचार्ज शाहनवाज की निगरानी में खारादर के तमाम इलाकों में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस चौकी के अतराफ अंदरूनी गलियों और बोल्डन मार्केट समेत मरकजी तिजारती इलाकों से गैर कानूनी पथारे, ठेले, केबिन और दुकानों के आगे बढ़ाए गए शेड्स और सड़कों पर रखी गई गैर कानूनी रुकावटें हटा दी गई। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सदर टाउन के अवाम को साफ और मुनज़्ज़म और बेहतर शहरी माहौल फराहम करना है और बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह में है। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को मार्केटों में से गुजरने में, राहदारियों में रखे हुए सामान की वजह से मुश्किलात होती थी, हम उसको मुश्किलात को दूर करेंगे और किसी भी सूरत में तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शहरियों, ताजिरों से भी अपील की कि वो इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें ताकि सदर टाउन को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक किया जा सके। इंतजामिया के मुताबिक ये मुहिम रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी और आइंदा दिनों में सदर, कारादर, गोल्डन मार्केट से मुतासिल इलाकों में मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी ताकि ट्रैफिक की रवानी और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।